সেতু রিভার জর্জ দেখা হয়ে গেছে। এখন যাচ্ছি মহেন্দ্র গুহায় ঢুকবো এখন আমরা। আমি রঞ্জিতকে বলেছিলাম যে হেলমেটটা পরে আসতে, কিন্তু রঞ্জিতের কাছে স্টাইল লাগে, সেফটি পরে স্টাইল পাছা দিয়ে যদি বেরিয়ে যায় কোনো অসুবিধা নেই। তাও হেলমেট পরবো না। এক জায়গায় তো পুলিশ ধরতে ধরতে মানে ওই জায়গাটা নেওয়ার ফরেনার দেখে ওরা হ্যারাসমেন্ট করবে না তাই আটকালো না, না হলে কেস দিয়ে দিত। আসলে বাঙালি তো হেলমেট না পরে চালাই যাও বাস। কিন্তু বন্ধু তোমরা সব সময় বাইক চালাবে হেলমেট পরে, কারণ দিদি বলেছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। চলে এসেছি আমরা গুহর কাছে, মহেন্দ্র গুহ। এটা গুহই ঢোকার রাস্তা। বাইকটা এখানে থাক। আমরা চলে এসেছি মহেন্দ্র গুহার এন্ট্রান্সে। এটা এখান থেকে টিকিটটা কেটে কতটা রাস্তা যেতে হবে? यहाँ से गुफा का रास्ता नीचे 2 मिनट 2 मिनट लगेगा। পার্কের মতো বানানো আছে, সামনে গুহা আছে, মহেন্দ্র গুহা। সামনে এইদিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর পাহাড়ের নিচে সুন্দর করে সাজানো। এই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে ওয়ে টু কেভ। এখানে ম্যাপ দেওয়া আছে কোথায় কি আছে না আছে। ওই জিনিস नीचे बैटमैन गुहा, बैट केलेर मतो।
अच्छा अच्छा हाँ, वो भी ध्यान देने का। आपको कैसे पता लगा? वो बताया ना साफ Thank you, show us. Let's go. थोड़ा हमको जाने दीजिए। हाँ आइए। बड़ा मान है वो फोटो फोटो बनाना हो तो झूला नहीं होगा। বাহ, ভালোই বড় তো গোয়াটা। आशीर्वाद दिनु छोरी दिनु सक्नुहुन्छ है ओम गौरी अच्छा, वो उधर से आगे नहीं रास्ता नहीं है सर, बाहर से 125 मीटर का दूरी है, दरवीर सिद्धि विनायक का मंदिर। ये मंदिर क्या पहले से ही था? हाँ, ये खोज के पता लगा है 62 ईयर्स आगे है। ओनली 62 इयर्स पहले ये मिला। आमीन। अच्छा, गणपति बाप्पा गणेश जी का मंदिर है। ओम निदानम भूतगणादि से गतम कप्पे उत्तम उपचार वस्तु नमः शुभि शुभ विनाशकार नमः नमस्कार कांतम। आइए सर, तिलक लगाइए गणपति बाप्पा। अभी तिलक नहीं है। ठीक है। ओम निदानम भूतगणादि से गतम कप्पे उत्तम उपचार वस्तु नमः शुभि शुभ विनाशकार नमः। यहाँ पर जलकुंड भी है। जलकुंड है किधर? अंदर भी। कहाँ? भी पवित्र जलकुंड है। अच्छा, कभी मछली है। उधर मछली भी है तो थोड़ा लाइट मारिए। এই যে জলের যে স্রোতটা দেখা যাচ্ছে, এই জলের স্রোতটা দেখা যাচ্ছে, ওখানটায় ছোট ছোট মাছও আছে, কেবলই আমি দেখলাম নড়তে। धन्यवाद करिए। गणपति बाबा का मंदिर है। गणपति बप्पा मोरिया। पंडित जी पूछिए भगवान के भक्ति आपके मन में है। রঞ্জিত, ওর মধ্যে মাছ দেখলি? হ্যাঁ, ठीक है चलो, वहाँ तो देख लिया, वहाँ से निकलना जाए, वहाँ থেকে বেরোতে যাক, বেরিয়ে এবার দেখা যাক কোথায় যাওয়া যায়। নেক্সট ডেস্টিনেশনে যাওয়ার আগে ভিডিও করে দেখাচ্ছি তোমাকে। মনে থাকে না সবসময় ক্যামেরাটাকে নিচে করার কথা, অভ্যাস নেই, কারণ আমি তো তোমরা জানোই যে বছরে 1-2 হয়তো হঠাৎ বেরো, তার জন্য হয় না। ঠিক আছে চলো, রাখছি এখন।